Pathinin huntra ami peknoka hi puitling Sunday school online in chuk theinok dingin ei hangom hilom tak zeta online a en theina dinga mi tlong mai pek toi technician hai chunga eilom leni tika ei hang ril masanok ni rose ei fe lamain pathin ko la thang puina zum ni ngei te olal pa mi mangai tu voiceun huntra le hunlom imila peknok hi kan lom ngotel hingang lalpa shri tam tak an leng lai kan ring na hai mi la peka ri sel na hai mi peka I thu hai ngai thla in chuk nok tlang theiding in hun tra imi la peki kan lom tak zetani lungi si takin I tharau thing lemin I thu hi hung suk ring nok la tangkai taka kan in chuk tlang theina ding in mal hung som ding in sandam tu Isu Krista mengin kan hung ngen che voiceuna in chuk ding hi lesson som pangana mathai bung som pali chang khatain to ka chang som thum pari na ania abung sunga hin thupui phun khom pali auma ei chang vonding chu mathai bung som pali chang som pangana le som parukna kha ani ei chang von hi ei fe sai main hang tim ma sang ei te mathai bung som pali chang som panga le som parukna chun zan ting a hung ni chun in chuk tir hai chu akuman hunga a hi thaler mun ana anta dinga fak ding anin chok theina dingin mipui hai hi in fe tir tala anta isuruk chun an kuma an fe mang angai noi nangnin fak ding pero ata pathinin malmi som pek ro se bung som pali sunga ei hungril tangin thupui phun khom pali muding oma chung hai cho pakhat na zohan athi thu chang khatai to ka som panina ania apanina dingin mipui isu mipui sanga avai thu chang som pathumai to ka som tin pakhat na kha ania apathum na dinga isu tui chunga lon thu chang som ni pani le som thum pathumin kar kha anino ka chun apalina ganesaret khuwa ronga bol thu chang som thum pangana le som thum pari na ani athupui tre noi hai hi abat batin hang en thlang ei te chen khat na dingin mathai bung som pali chang khatai to ka som pani na hitaka ein chu tlang ding chu baptist tu zohan athi thu ani lal herod khan baptist tu zohan athi nungin isu rong bol na hi alo hrit vea chunga hrit chun isu rong bol na nasataka thilmak thwa rong hai bol thu thanga ha in darvel kha baptist tu zohan aring alu alo tan pekta thil tho theina Isu Krista khan thil maka thonin aring tlata chuchulai vel thu chu hilai chang hai hin ein chuk ding ania ingtinam baptist tu zohan kha that ania athia ti hai ei hang en tlang ding ani chang khat na ei en chun lal herod ti in zik ei muwa ei mar bible version dang hai khomeng ena lal herod ti wong in anzika nisin la khom lal herod di takhi subversion dang hayang en chun herod the tetrarch tin anzik tol vonga atong bulakhom hit chung ang tho chun muding awmani tetrarch 80 takhi omzi chu lal rambung pakhat sunga ram infun khom mun lia thea mun khat chunga thunei tu le op tu a en kol tu chu a rank le a thil tho theina hi lal nekin anin lal no lema chung hai chu tetrarch tin title an lo pek laka ezu khritim daning chun manipur state sunga hin district som paruk auma hi district som paruk hai in phun khom hai manipur lal ram ang lo ni ta sin la chu lal ram chu tre noi hung ni sin la munli district palli haya chunga thunei tu chu tetrarch anung ni dingani munlia thria mun khat chu reng chu herod hin hilai herod hin andei ani chule chun herod the tetrarch tin aming hi an korop lak ani reng ani chun hi herod hi mingdang anei sa
aming Antipa tia ko bok ania atrong bulting panga ehang enchun Antipa ti hi Antipas ti ania ringnekin mar Bible hin trong ai ni mar trong ang dewa ein let song ai zik mi trong mi ming ai soi dang lam hi muding tam khopela hi achatak pa manyo ti kan ngai tu laka ming chu ming anelana ing an ming put original an ming put ai long hu thei palani chun an ming ang char kai Bible azuk chung ve sin la boina be bek karing noa ai ni hai khamai ming hi nam dang hain an thri thim zong ding in an nam trong mi pot toy pe khai sin la chu num no fu te ti chulei chun Bible in let ai en that hun hai changkom an ming original ai thri thai ka chu si pe in la poina ka zu ring bek no ni Herod Antipas ai ti khoma ma trong chun Antipa ania hi Antipa ti hi a spelling hai le thuk a spelling in ang tho a thuk zuk suk soi metin la lem chu ma trong ani view ding ani Antipa Antipa Herod Antipa Herod Antipas tia ko kha ania ing tinam hi tetrak ong ni dan hi zuk en zokaiti lesson som panhe in chuk tum khan ka hung khril langta nisin la khom voice sun hin hang tuin hi no kaiti Herod Antipa hi apa chu Herod the Great Herod mituru miro pui kha ania Herod the Great khan official a Jesu Christ theinu mei som ania chu anu mei som hai lai chun samarimi Maltese anti nu le chun naw pani pasal an nei ti ei rita chung hai chu Herod Antipa le a unaw pa Archelaus sayan ne Herod the Great athi khan a will thurosi asi pek chun Herod Antipa hi alalram atam le marorel tu dinga asi pek ania nisin la khom azuk thi zo khan Kaiser Augusta hi kom Augustus thowania Kaiser Augusta chun Herod the Great a will athurosi chu thlak dang lam pekin Herod Antipa hi rambung apa rambung munlia cham hun khat in lalna apek talema chu munlia cham hun khat Herod Antipa ina op na ram hai chu Galilee ram anle Perea ram anni Galilee ram hi Galilee deal ni satlang na ting pang kha boundary mang ni sin la kang ting powaram hai atam lem chu ahung lua chun Perea ram hi Jordan vadunga Galilee deal nuya Jordan vadunga to ka in tranin khu tui pui thi chen a chan ve chen ni sa sung na ting panga ahum boka chung hai chu Herod Antipa hin at chani achanan sia adang po cho unaw hai kola ape kani ti thu kha Josephus Judah historian in music pek emua anu mei nei dan chung chang hi hangshil no kin la Herod Antipa hin nu mei masa aneya chuchu anu mei masa chu nabatia lalpa Aretas anaw nu ania lalnaw nu mein aneya nisila khom Herod Antipa hin a unaw pa Philip Herod anu mei Herodi chu anchu thlak peka Herodi le Philip karahin naw pakhat anneya Salomi antia chu amhingai ri na khom Josepha sain thok tho ania Herod aunaw pa nu mei Herodi hi Herod anaw nu anis 80 ang chika ania Herodi komi Herod at the Great atunu thawani Herod the Great atunu hi Herodi hi apa chu Aristobulus ania Aristobulus anu hi Miriami ania Herod nu meilai chu Herod ina dit Paul taka anfil ania Miriami hi Judah hai lal naw laya in zelve thingat ania miropui Hasmonean dynasty 80 hai kalaya lalin tha song peya an lal naw nu pakhat anivia hi Miriami le anin nei hin Herod kom hi Judah hain sapona na satakadong pha ani tikai shrit numuma chu Miriami le chun naw pasal pani anneya Aristobulus le unaw pa Aristobulus anaw nu chu Herodi hi ania Aristobulus le Herod Antipa kha unaw anni vetho boka
chulei chun atunu Herod atunu Herod Antipa anau nu main anei ani ti chu eizu khril theini sin la Herodi anril dan chun Herodi mizi masil ve takania ambitious ai ti chi kha apasal masa Philip ka anum nekin alung oin matalulei khan Herod Antipa hi abole melani ti khan historian hai chun anril boka Baptistu Johan kan Herod Antipa nu mei nei thar dan anu mei athe dan chunga mosi dani kalani tin mi puilai alauzil repta kha zilna kha Herod Antipa he lunga oino khopela anna me ma man khum aman nge ngia zela antang tir ani a zelin tang na hi Josephus bokchun makera school pui pui thi nisa suk na ting pangakhun Herod Antipa in kulpui aneya fortress chu makera sania chu sunga chun ama vekin zel nei noka chu zel sunga chun Herod Antipa chu akhum nge ani mathai bung som pakhanna is baptistu Johanin athui hai su kola atir tum kum khan hilai makera sahin zel bangalo zun mekani tikha ezu khril nong ni sin la Baptistu in anu mai nei dan asoi sel hi mosi dan kal ani ti taka Leviticus bungsom pari chang som parukle bungsom ni le chang som ni pakhat e hang tim chun mani unaun mai hai sarukna hlima phalno thu ami hrila chu mani unau hai zal kopui loading tile thumun tho ania azuk tina san khom chu unau pa isuk mul phoding an no atinang ani nisin la khom Herod Antipa in auna pa sukmul paulein Baptistu Johan chun tri hlek lawin asoi sel ta ani Herodi khom khana hu peino ema Herod Antipa khoma that anuma nisin la khom changa na ei mu angin mi pui hai suklung oino a tri lein a that ngam no ani hilaya that ngam no na san hi politics unroll thuk view komin ka zukrita asan chu mi pui hai khan Johan kha zol nei angin an ngai tlata an pom khoman pom tlata chulei chun an ngai sanga zol nei Johan khan thui tu nung zui tu khom thui nung zui tu khoma hawa Herod Antipa khan lo that palta sin la chu mi pui hai kha an hung lung senin hung so sang anta buina na satak hung suk ding ania Herod Antipa in lalna rampek kha abui ding ani chu al lalna rampek abui ve chang Caesar Augusta na korung tlungata Caesar Augustus chun a hrem ngei ding ani arn al lalna ram khom khala lapekin midang khom pekel theani asan chu hingun la hin Pax Romana 80 chu saptong chun Roman peace ti anela thile thau sengin Caesar Augusta kan a Rome a lalram a op bet na hai kha ralmung takanum theina dingin nassa takin malaka dan hai komandunga chu ralmung taka umno sung edi som ni paruka vela in toka edi zale somri na chenka Pax Romana Roman peace na huya Roman Empire Roman ram kha a umani Roman in op ram hai kha an uma chule chunan ngai poimoa ralmung kha hi revolt ti hai zuk so sang boru khot ti hai reng kha an ngai theino ani ti kha e zukri nu mo ma chulei chun low that faith sin la chu khang hun lai khan aso sang ngei dingari chulei chu a tri le chun zel ala zu khum hre phot nin in e zukri theiboka hilai Pax Romana e zukri lai chun ram ralmung chun development na satak a theini ti kha e zukri tol nu mo ma e hri ta sa khom ni sin la chorchan poring khom e zuk ngai to sang kha zaku som ku pasrian thokhan development hi acha deu chata tu lai nai no tharnok nin an langa ka ngai tu mai me laka buina khalo tano sin la chu e chorchan bur district khom ya van thang ra ding deo infal khom tuk var ta ngai ti khom ngai ru na chuna zuk ngai theya chulei chun mi tu el khom hi thuru khe hri cheng nu mo ma rama changkang ding chun asunga cheng hain na satakin aralmung na ting pangkonga moi phurani ti hi ezuk hrit nu mo mani changruk na ezuk en chun
Herod Antipa chu a birthday hung tlunga nasatakin thei topinan lom khumei zugringa birthday lom hi anril dan chun rom hai khan rom mi hai khan an lo tran masatak niomania antran hun lai vel khan birthday ping champa lom reng hi pasal chawinan lom lak antia hun hung fe pe a edi sangkha zanni nung hung lim chun nung mai hai komin an ping champa an lom thei anung lom ve thei ni ti kha shrilina boka Herod Antipa hi rom mi khop nilo ingleya a birthday lom mana ai ti chun ei hri ding chu a chin te in thok khan apa Herod the Great khan rom khopuya lekhain chuk ding le annun phung ha in chuk dingin ahang si charania chulei chun annun phungan thil tho hai tam tak ahang ko pi ding ani ti kha chu ei lungril ei sung tu na khoma azuk thei zukum sin la chuel khela anni lalram kom hi rom hai phalna zara anop mei ani lein rom hai thil tho danan tho hi chuan tho mak moding ani chuchun birthday hingang ping champa nang lom reng hin tlei rol te nu nga khi anin lam tir hlaka thim takin an lam hlak niomana hi tum khom hin Salomi Herodi le Philip naunu tlei rol nu ngak te chu alam thim le ningati Herod Antipa khoma loma alom lutin lungrilin hong takin idit min ni ro peng ka ti che atia chang sarina at peng ka ti che tia an kham na tong kam hi atong bul ting pang khom yang en chun thu tim thong ngei ding a in kham tong kam ania chu lei chuel khela mi pui hai ma athu ti ma hlen no chun amul pholet der ding ani lein atong in sam kha athong ngei ding ani ti choi zu khil ni bogro se Salomi chun an hiding an vai de omani ding anu kola avandona ip kan hiding a tin avandon ni om takani anu chun thila lo shila chu zo chun Salomi chu Herod Antipa kol ting hong no ka chung chun baptistu Johan alu platin mi pero tin ni narap thak takel chu avasim pekta turu de wani anu Herodi lungril phan khom an lang viewin ka rit chunga Herod inang yen na chu a ri chuna lungin jing ta nisin la khom atholo theilo ni akha khok chu rit nisin la khom thuolo pek talin tholo theiloin Johan baptistu Johan chu athata trulta chung chun sipai hai tira sipai hai chun alun tan bonga lu chu Salomi nung peka pleta Salomi chun anu chu apek songa anu chun ima loading ei hrit no ngai ru na chawin asung tu na chawin ei zu ngai tu thei ani nisin la khom alu hi story sei te wala ne ya tina miang dewin kolam tu in ei ti chun ei hrit ching no a thenin Syria rama umantia a thenin Rome khopuya cathedral Roman high bikin pakhat sunga antia athenin Germany anti bok athenin French rama anti boka na chi ei hrit theino ni nisin la khom alubo asak rung chu aroi hain anvan luma an phum ta hi arum na hi chinchang ei hung hrit tan na chu edi zathum le som sari pari le som ku pasarin karakhan sebatia khu a humanity phumanity hi anhung shiltana mi khomin tam takin an ringa tu in hi sebatia khu hi baptistu Johan rungum na hi musulman high control na noya musulman high chun achunga mosque an bikin an sim khuma an bikin an mosque khom chu nabi ya tin an sak nge ke ani nabi ti chu zol nei ania ya ti chu Johan tina ania hi tu nei munum chun West Bank Palestina ramakun mu thein amun hi ala zingani tuhin nisilakom baptistu Johan rung tak nom ti ruk chu ngam pataka hril thei ani no ti choi zuk zep sa jok ni ro se Herod Antipa in Isu chanchin lo hrita atri makati kha Isu chanchin kha hriding reng ania Isu chanchin kha andarel khela Isu rong bolna aram le sevel hai kha Galilee ram lek ako lai vela ni lein Herod Antipa control na nuya chulei chun thiltlung hai ka hrevong dingania
nisin la kom hilaya isu arong bol thil makahai tho athat pa Johan Baptist tu Johan thil tho theina lein ya zukti takhin alungril Johan alo that kha lungril hi atomin thuisul metamani o ti chu ngai ru na mi simpek thea an thim no lutin hingang ahril lamani ding ti hai khom chungai ngai tu thei ani naing po khom chuni sin Baptist tu Johan chu thudik atran lein athi phata aram thrui tu mai sana thudik atran lein abengama mi hui sen tak choni zel bang zut rokin alu tan bong hil humin thudik alotana zol nei tam tak Bible sung thutlung lui hayang en common hi prophetic ministry 80 takhi nasa takin lo changchoya pathinin pungding a pek thudik hai chu ram thui tu hai kola an lo punga thingamin an sak su pop laka tur khoman tur reng bok laka eini hai hi hangin en vein la ke khom ni sin la kangam dim o e ngam dim o a hril chuan hoi ana chot taka hung tlung phat le exam si lak el no mani chule chun Baptist tu Johan anuna hin in chuk ding a big in thudik tran konga e va haude o ti chu e zukin thil hrit ni ro se apan hina zuglu teite mathai bung som pali chang som pathum le som hi pakhat mathai bung som pali chang som pathum le som ti pakhat isun mi pui sanga avai thu ang entlang no kaite hi isun mi pui sanga avai thu hi thu poi mo tak chuni ngati asan chu chan chin thazik tu hai po in isu dam laya thilmak pakhat an zik vong sun ani hi exam na komo poi moring uma I mana isu thilmak adam laya thilmak chan chin trazik tu hai po chung vong kha sun kha 80 chun hi sanga avai thu hi ani mundanga ila wen num palchun marka bungruk chang som thum pakhat le somli palina khana uma luka bungku chang som pani le som pasaring karom boka Johan bungruk chang khatain to ka chang som pathuma muding bokani hi thu hi fak le don ting pang hi poimo chule chun an zika mani ding o dam hang tin la taka hi thil hian lar em na sandinga ka ring chu athil mak thokhat aro pui em le nin ka zukringa chuel khela athil mak thoro pui hung mutu kha mi hri man tama chang som hi pakhat an mi hril pek dan lem chun mi pasal ringot khom sanga aniti kha ami hril peka hangai tu pe la pasal sanga puitling sanga hai chu a chen lem chun nu mei nei ta ding ni ngan ta an hu mei han nei lem chun an hu mei hai kan hong nge ding nang ring to pen la tleirol te tlanglak te bok ding naw pang bok ding atlom to pasing khat chun tlingel no di mani o hi tum hin ti chu ngai ru na auma ingleya pasal chaw an tim lakamana ti chun ka hun lai khan patriarchal society ti paro rel na society nuya uman ni lei khan apoi mo chin pasal papui ti hai kha society khom an lang phak chin hai kha an numberan tim lak ani ti chu exukril ni sin la sing khat chung vel an fa khop ding isun be pangale nga pani azuk supung pekha turu tak choni chulei chun khang hai kha mundang nanga mi khom ningan ta hang federan ta an fe na pota hang hril peyan ta an hril dar chu en ta galali ram palestina ram khoma deng su ngal ringa uma tu lai news viral ang deu hin a viral ve nge ezugring ani chungan le chun chanchin thajik tu hai nan in chun wong khom hi thil om tak ani kha thil ro pui kha ingtinam hungin ersuka ahungin irsuka tia ezuk en chun chang som pathumna chun Baptist thu Johan athi thu kha isu chun alo hrita a hrit charin amma chau finrila hun mangdingin anrel ruka longala kan tol manga a finril na mun hi mathai na mihril pek noa nisin la kom chanchin dang zik to ai bikin local bet hai command bet side ting pangni ngati antia
achen commentary le rilfi tu danghanan rildan chun isu kha Herod Antipas tree lane afe mangni ngati antia ana chu hi rilfi na hi kapom bek noa asan chu isu khan Herod Antipas kha a tree ni sin la chu luka bung som pathum chang som thum pani som thum pakhat na farisai ha in Herod Antipas in aman tum che ni khatia warning an huk pek tum khan som thum pani na so si halpa so tin ngam patakina zuk dona atrino ti chu ching deuin an langani ahun ahung tlungma chu thino dingani ti kha ching deuin a rita chulei chun Herod Antipas kha atrino atrit leya zam mang mun finri la fe an no ti chu kangai dan ka zukril ni sin la chuneng man chun Johan Baptist tu Johan a thi thu zukrit khan ashok talwa mun finri la afe avasun tum lemnin karing tu kazukshil ni sin la asan chu isu lungril ding om kha ezuk don theina san chu ei ni angai thla tu hai khom ni ai sin ei ni chita si te lo tu tol taringa uma ei ngai hai ei mangai hai mi thi san chang na satakenei ami shoka ei lungril la so put buda finri la da mai cha chang tam tak laka isu ngai khom kha ami hrim na ramakhom ni sin la Baptist tu Johan kha u nau pa ania chun ministry ting pangakhom ni sin amma lo sul tu ania lo sat fai tu dan ro fam kim na kong khom ni sin tu ya Baptist tu ania Eliza angela angai sang ania chuel khela mi pui lai khoma Baptist tu Johan hi nu mei nau ping ta hai po la ya ro pui takani tin alo in pak ta boka khanga nga mi ro pui au na pa kha ahun top ting in ring yiwin aluan tan bongding lai zela asung hai khom loading hai ahang ngai tu chun alung si thlak le ni thlasi to ti choi zu khrit ya ai su khom kha class tho ring tak zetani ni sin la khom kovel sul phurtu ding le ami hai sandam tu ding mesia chun ata ding in hun fin rila nei man meuno alungril na zuk sok zang khaya mitli zuk suk tla khun khomanei meudi mani hun so no te khang an rel mangan thrit khan mi pui hai chun ke in an zuk not ngala an not hi isu an van nem tum amani ding an nole an ni in an mamoa suk daman mamole ya an van not ti chu ngai dan in sel thei tak ania ani sin la khomi su chun khang mi pui tam takel anung zuya hong zong dum hai zu muchun alungin sit nok lema chung chun an na hai chu asuk dam pek lemani ti kha shrili nei uma hing thu hai ka ngai tu lai chun rong bol tu a then azar akul taya lalram ting panga alin na dinga thale zung pe ha hi ngai sangan lovom deu ti hi ka ngai tua anin sung bui sumle pai tlak sam an tak sa chaw an lungril sol in room khom ngai sak man meulowin sulin a khub de hai I su ting an hung thuina ding konga lungin sit rong bolna an hang thok tok kel hi ngai sang anumani hing rong bol tu hai hi I su nung zui tak bol atui polo hai an nil no di bani ti chu ngai tu na kazuk ne ya chang som pangana yang en thanok chun zan ti nga hung ni chanta a thui hai chun anum na fin ril zi tan thrita mi pui hai ma ku an ngai le ni su ku ma chun an ko laya khu hai chun in fe tira fak wazong dingin thu pero tin an hung nge na isu dot na himak tak an be sei lo zong tak nin ka zuk ringa an fe trul noi nang nin fak ding pero tin alo don lo lema an luan hai cham khom ring khopel be phek panni le ngate panni chau chuning tinam bi pui hai po hi an phing tam zuk nem thean ta ti khan lungrelom masatak ring uma thil theilo ang tluk ani be phek ai ti takhi am phek kaman phek no ma pong metam ti hi am an phek thur ti hi trong bulting ami ril pek noa arto samhanga chu be ti na ne la
chun nga khom hi nga te mani ngali na mani ti khom hril pe ki nei noa tongbula ikthas nga ti na mangno ka chule chun bei panga le nga te nga pani tin ei zuk shrila hi bei le nga hi galali ram abikin an bule me an fak tlang lo ni ti kha ei zuk shri num boka chu bei pani le nga te pani chu isu chun hung choi ro atia a thui hui hai chunan pe ka chu zo mi pui hai chu lowa an chung tira lowan chung tir zo chun bei panga le nga pani chu akuta choya vanting nga lom thu a hril zo chun a khoidar ta chu a khoidar zo chu a thui hui hai a pe ka a thui hui hai in mi pui hai an pek songa chung chun mi sang ane ka tam chu khop tewin an vai tolan ti kha eizu muthea makina ro pui le an fak seng lo isu thui hui hai chun an varu no ka bom som pani lain varu tani ti kha eizu muthei no boka hing thil makhai hi mithim then kha thai chun oi har san tia hril fi tumin an ngai dan hai tam tak an hril kul laka nisin la kom hi thil sukpung hi bible hi chauhin muding noa lal hai palina chang somli pakhana le somli panina hai somli panina somni patumai da ei hangen tung chun elisa in hing ang deu lekhin fak ding alo sukpunga abang khomum chewni ti kha izuk muwa chuel khela na khir tak takhai sukdam tu mithi hil ke tho thei tu isu krista chun nga pangale nga pani le be panga chu asuk pung thei ani ti chu zugring to paite ei mu thei no thilei wa mu no lel hin ring hla bur ding ani ngai noa amhu ha enan ril chu amma sa takai thoding chu ei oi ding ani ti chu ei zuk hril nok ni sin la nang nin fak ding pero ei chang von nang nin fak ding pero be pangale nga pani chau nei chuning tinam mi sanga neka tam an fak ding pengan ta nang nin fak ding pero ing tinam ei ni hain ei beram dang chale phing tram hai na sataka in room tam takai hi an fak ding pethei ta ei ni fak khop ding khom ein vai rui line ei no me now hai tak nil common fak ding pethei loin ei hul der line ing tinam pet nang nin fak ding pero ti chu zom thei ti o tu lai covid boru ke nami bom velain karul pa presbyterian pastor pakatin hing hina hong tia ing ang pathin thuam rilta ngai ta ei tu lai kovela hin ke chu ka hul teran ta hong tia ka zu khri tim pui khopela atakram harsat naram ralkanga thlilawa mun nge ei hang chang hin ei nia hin be pangale ngate pani khom azat ngai no ei hul der chang umani nisin la khom hi hringei tiu ei nia ei kol sun hai in situmin tom sin la khom ami supung pek thei tu isu krista ku main la nei tiu ama chunei nei sun hai chu lom takin milo la pekata ami supung pek ding ani sia chu mi supung pek chu mi pelet nokin ei ni hai nei beram hai dang chale phing tram hai chu an fa khop an von treng an phing bel lula an fak seng lo ding ei pek ding ani sia ei nei sun hai lana mi supung pek chun fak seng lo ei nin ei mang seng lo khom ei la rut rop ding ani ti hi ei hrit tat nu moma chulein isu kuma ei thil nei sun hai in la nei tiu ti chu ei zokin fil ni ro se mathai apathum na dinga mathai bung som pali chang som ni pani le som thum pathum chen hi hang en no ke ti hi sunga hin isu chu galali dil chunga ke a hung lon thu ei muwa chang som ni ai mu angin bom som pani anang rut so chun isu chuna thui hui hai chu in model metin longa chunga fading in anor tola atong bula Euthios amanga chu immediately in rang de win tina ahung nia athui hui hai longa an lut kar chun
isu chun mi pui hai chu aloin an trin dar tir ta ei hang ei mi thlane ang sung to mi pui hai khom chu thoi takin an trinal chu ringa zuk uma an phing khop lulin an dam no na hai an taksa dam no na hai suk dam pe kin anum boka an hang fan khu ting chitan hang panna dinga an thil sap ding hai da mai sung tu nei nei zuk ngai bel theya a pa ro pui to na be pek pangale pani chau hi sa ti nei zuk fa kana tin an in thil dang kha chu in leng bek no ni ti khomei zuk ngai tu thei ani chung chun mi pui hai an trin tir zo chu ni su chu a thui hui hai ko la wa fel lowin tlanga chun a hang lon nok te a chu tlanga chun tong trai ding in hun fin ril hang mang no ka isu in baptist tu zohan athi ti a ri chang som pathum na fin rila mangkha ala sun zom nok ni me ti khom ngai ru thei ania hilfi tu bu chen khat lem chun zohan baptist tu zohan athi hin ama thi ding khom azuk sum tua athi hunding hai khom alung rila abu rik ning ati ti hai daman ring thun ril ve boka ing chenam khalai tlang khan fin rilin ti choi hri noa nisin la ching takin ei hri thei noa nisin la komei hri thei hu ei hri thei chu i mana galali dil kam ahung plung thanok khan athui hui hai long chu hladeu fet alo feta aniti kha bible in amishila atong bula ei hang fele ei hang tim lem chun ing chena man lo feta ti ei hri theya ei hri thein ding atong bul ting ei hang en lem chun polus stadios amanga hi polus ti hi many tam tak tina ania stadius ti alat zong in kina ani stadius pakat hi stadia ania chu stadia chu asai zong in khiding ani chun meter zale somku pani vel ani chu fit zong in zu converting chun zaruk le som ni paku fit vel ania chu le chun polus stadius amang hin fit zaruk som ni le paku ne ka sei deu long chu alo in tol mangta an lo fe man ta tina ani chu le chun bible in le tu hain any par bible ngai khom adilai lunga alo ta long chu an ti hi an dik na chin khom au mani chunga long dilai lung ting panga lo fe la ta chu thli alet zong in hung no ta na satakin chu thli chun tui chu hung suk phona chu tui phone chun an long hai chung suk to ma na satakina soi saka atong bul ting hang en lem chun a hrem ti dewani hi thli le rule tui phone hain a thu roi hai chu a hrem ti dewani tin ezuk ngai ru thei ani khanga anum lai khan chang som ni pangai tim chun isu chu long panding in tui chung chun hung lon ta ei bible ei mar bible en chun vartin coughing chat tin amishil tola sub bible hai chun a version dang hai chun in the fourth watch tin amishil pek ei mu boka anything daring in zamni ngata tia yang shri ching dum chun shri ching thei da no ma chu hi ne rom hai khan zan hun bi zan ting daruk acha daru kain to ka zingkar daruk cheni hun bi pali nan thea chu hun bi pali an the chu first second third fourth in an the ani chu hun bi pali an the chu daruk zanting 6 pm ai to ka 6 am cheni bunli nei the chun first watch chu daru kain zanting daru kain to ka zandar ku chenania second watch chu zandar ku ai to ka dar som pani chen ahung nia zanril chu na third watch na chu dar som panhen to ka zingkar dar thum chen hong ni no ka chu na fourth watch tu ta me ti taki dar thumain to kin zing dar ruk chen hong ni ni chu le chun isu in aroi hai longa hai hong pan hun chu hi dar thum le dar kin kar hi ani ti chu ezu khrit theini sin la chuel khela a thu hui hai kan isu kha anzuk mu ching theino le khan ni la sa chalo ding in hangring nok lem chun darli le darnga in karvel zingkar ni om takani tin ezuk suk ching zul theinin anlanga chung chun zingkar nisal salo khu hung var dik tik lai chun isu chu fe peita dil chung chun sum hai
pakatli le ru in anot vel long tu in phone vel chunga chun hai lon phei chu a thu hui hanan zu mu chun makantia antia isu khoman ring noa thla an ring ani thla rang hilai tong bula hin fil sui ching betanga in ka rita a tong bula an mu hi phantasma ti amanga agrik tongin chu sap tongin in le chun ghost ti na khom ahung nia apparition ti komin in le thenia nisila ka magrik tong phantasma amang hi sap hai nan tong vekin an lagluta chu dictionary ang en chun phantasma umji chu atak nilo ngai root na hring mi ang thawa in dung thil pa ngai lo an mishil pek na ania chule chun isu hung phenang hu khan an ngai ru na chun taksa nei lo thrang ang dewinan zuk mu tina ahung ni ni mar bible version chen khat chun phung ti da minan leta thenin thla ti khomin anin let boka mizo bible chun mui thla tin anin let thunga hilai an trina lein zom hin tomin nasatakin rab lein tomin atong ezuk translate ezuk in let kom hin arab ting pang deu hi si sa in la poidi manyo ti chu ngai dan kazak nei ve a nis aing po khom chu ni si ni su cho hung pheya an tri tak zeda na men lawa tri an ni an tri ji chu an trong khomin an khek su theino ni ari chowin an khek su the ni a trong bul ting hang en chun ka tri talu ti ni loin a ti zong in an khek ani ti ami hrila ari trong lowa ri angin an kheka an tri lutin chunga an khek ri trian khek rol ria zu khri chuni su chun lungmung takinum ro ke kani hi ke kan nom trinoro tin azuk dona hilai isu tongbaw hi zuk su ching nok metin la tongbul ting lungmung takinum ro ati hi atrongbul ting chun imperative amanga a grammar chun imperative e mangna reng hi command ania thupe kani chuchun hilaya lungmung takinum ro ti tongkam hi a meaning chu in sukhui ro take courage in sukhui ro azuk tinania chuchun imperative amang lehin azuk komana in sukhui ro tin rol kin sang metin azuk hril na kom ahung ni theya chuchun hi imperative hi present le asuk kopa chu present le asuk kop chun voi khat hril na choni lo an tho jing ding azuk hril na ania chuchum ji chu in sukhui jing ro azuk tina ani chun ke kan nom azuk ti hi azuk en nok chun atong bul chun ego amy amanga ego hi personal pronoun I ke ka ati kha ania amy rukhi verb to be ein shilna mishim a anga ein shilna a existence the first personal singular amang noka chule chun an le danding tak ji tak chu atak ngei kani ke hi atak ngei kani tin azuk kok no kani chuchuel khela tinoro ti hi ehang en nok chuna grammar trouble boko chun imperative amang ani imperative amang noka present imperative amang el khela negative mele asuk kopa chuchum ji chu in tri kha tino makro azuk tina ani in trializing kha cha chadro azuk tina ani chule chun isu zuk tongkam azuk isu na zuk hril hi in sukhui zingin umro ke nge kani atak nge kani in trina kha suk top ngal ro tin command azuk pek tol tin ang ahung ni chu achen chu ni su chu van rum deu do khomai lo tel thea nisin la khom psychologically zuk ngai tu chun thil om takani mi hri ma hung chi aya hung tri ta chun tong in nem dewa tong khanum zia nei noa shock therapy being zuk benchor da man knowledge zuk being zuk benchor khela role in sang deu me da zuk bi khai khom kha tul na chino mani chu le chun isuin a thu hrui hai an ti talu an chi ai a dan ding an shit no kha
azuk vaumet kha sok therapy azuk pek na met khum thamung na malamin sok therapy azuk pek na met khum kha nisin ang view chung chu ni su chu khang a hang ti zo chun anlung ril khomong harfim chanta ninge yata Peter ngei chun isu nang ini tak tak chun hungro mitiro atia isu chun hungro ativela chung chun Peter khom chu tum vela tipui rang lai chun tui phone lai chun atuma alone pheya isu of panani nisila khom sono te lon nung chun tipui thli rang hai velang mu chun aring lana hung suka amifri mizi ahung suk doka chung chun apil nok du duwa apil azuk pilcher chun tritaloini sukola misan himrolal party na kheka isu chuin rang dewin akola va fenga la kuta va peka Peter chu akei tungta chung chun longa an chunga longan zu kai char chun thli hai chung re dukelta amak cher mel kopel athui hui hain bok phekin chibayan buki thil om tak ani isu chu pathin naw pa ani tin anbi pathin naw pa ani tin anbi khilani hilahin application ding thilin chuk ding tam takela uma thuril tu tam tak komin hilai chang thlangin application hai lo hril talaka chulei chun tam tak hril do ngai ta nisila khum zuk bo zui dinga ka zuk di chu Peter amizi ania Peter mizi ka bel ching pole mi hrim ei mizi in hri ching na phain ka manga chuel khela mi hrim hin ama sunga mizi tak tak hi hri ching apoi mozi thi amin hri thar tir no laga Peter ain tokin Peter khomi hun so takel amale man hri ching no mani ding o ti hi ka ngai tu laka aputing is ken chun mi pa ve tak rorum na ve takel huisen community ring na khom ho ve tak thrui tu ai ngai ve second thought khom nei mu mal lawa tong ve pop pop thil reng a khom malam masazat zatu ania nisila khom asung ril ruk te chun mi toy ze ve tak ring lana sip isu athi nung khoma athu hui hai enkol duk dak theilowa nga man san puipa ama thu thuk na khom sim ngam lowa umpa kha asungril takachun ani ve ani chum ji chu thil thale thil thano kha na sataka mi ji thale thano kha sungrila ansul ve laka nisin la khom Isu Krista hung hri ching chun ani na po tlang ro tang hri ching chun ama khom damna munin ka hrita athui hui highlight khom ho tu ta kong ni tung pe ya thulai lak dan hai khomong thim tana athi ding lem chun zam loin hui sen takin martarani ti kha ezu khritheya ing ang museum ei ne ya tlang rotin ei shra na le shra no na he in hri ching hi poimo tak zetin ka hrita isu nungei zuina hin mani ni na in hri lo hi mani le mani lem na ani sia ei shra no na hai ei ring hla na hai ei hri ching na ei hri chinga isu thangpui tu dinga ei ko phot chun Peter of thangpui dinga in rang dewa fezat angkhan ei ni khom mung thangpui ngal ding ani ti khang ringai ta har san na tui phone in ing ang in minot vel sin la khom isu thangpui tu dinga ei ko tlat chun ami thangpui thei ding ani ei mi zi hran no hai khom mi hrit pek vonga chu le chun hrat na hai khom ma ain tokin ei lak ding ani ti chu ei zu khil ni box sin la longanang kaya I pathinau pa ningei dinga an bok khupa chibayanang buk nei bok phek thora chibayanang buk nei amak ka ti bek no asan chu khan bungsom pali khani ringo takom khan thilmak ingzaman mu be pangale nga panni mipui sanga ne ka tam fak ding asupung pekel baka tui chunga hung lon Peteran lon tirbok
longa zuk tung chara longa zuk chung chara klipui hai zuk chat rupel khang hai nang mukhan ehe pathi naw pa ngen hi pa Isu Krista hi tin an lungrel chun het takin an pom zuk ringoma chulei tak chun atong bulting pang kom pros kuneo bok phek thora big na chongkam amangani hilahin hi chongbul pros keneo hi any mar a version sai kom mar version kom chibayan buka ti da menei muwa chun bok khupin an choi bi ka ti hai da mai muwa chu leichun atrongbul hi im ninga ta ti ai hang suizau me chun atrongbul pros kuneo hin asap trong tak chun to fall down and worship ti ania mi mangna chidang tam tak ania Bible sunga kom hin apakhat na dinga mi hrim kara mi hrimin ama mi hrim chan pui vek aneka munin sangle ma hluzi in zain entir na dingin worship pros kuneo hi amanga entir na dingin tirko thil tho bung som chang som ni panga Cornelian Peter ma abok khup ang deu kha chuchuna pani na dinga mi hrimin pathin an lo worship boka an pros kuneo boka chuchuna pathum na dinga mi hrimin ramdang hai pathin an lo worship boka chuna palina mi hrimin diabol le setan khom an lo worship boka thupung su bung som pathum changli som pali changku na hai kan mu thein oma chuchun apanga na dinga mi hrimin vantir ko hai an lo worship nok boka chu thupung su bung som ni pani changri dagam kan example ding oma chuna parugna mi hrimin Isu Krista an worship an pros kuneo ti hi mathai le marka le luka hain mun tam takam muding a umbok ani chule chun worship pros kuneo ti chongkam tak hi amang na hi eyang en ching chun mi hrimin aneka ro puile chung nung lem thei to pa in za an entirna chongkam ania chule chun an hnui thei pathopin an taksa hayan sia chuchun anin ngai tlom zi an big pa aman big nu laka anin hnui lem zit anin entirnain an lo manglak ani tisu exukril zawni ro se apalina atomna taka hanglu teita hi palina hi fil short back komangai noa chang kartoi te chawania Genesaret khu anang tung nokta Isu chu aroi hai le long chun chu Genesaret khu anang tung chun mi puin Isu ni tian lo hrit ngala hi hian hrit ngale maknoa san chu Genesaret khu hi Capernaum khu le nai ti chawania chule chun Isu hi an lo hrit ring oma nisila kaman lo welcome dan ru kel hi chu Isu Krista khu Nazareth khu hai nek chun an lo welcome thalem de ani ti hi ezung mu theya chu an lo welcome chun in ko khoma mi pui tam takel chu Isu chun Genesaret mi pui lai chun damna suk damna run pui crusade anei pui nge nge a thil tho theina na satakina ma suk doka apun mor them hai ringot khoman damani tam takelan dama ti chule chun Isu Krista mammo tom tama ma ring na neya damna nei in ring hai ta ding chun Isu Krista khanna satakin thil tho theina suk lakani ti chu hi Genesaret arong bolna khompin ching takin ei mu thei ani ole chu po chu voisun ei zukin chuk thei hai chuni sin la ngai tla tu hai po po Isu Krista hi nain ei lo dam pui ve nge ei be sei tak zet ani pathinin malmi som sengro se amen